पापा पिछड़ा मामा कण खेलु चाहिए देखो केंते करी पेरे जे देखु छे हो पूरा सेनु करी आलू पियाज इरा कण उठे अछि इरा रहला कण उठे इरा उठे काम हेले हाँ हला क्या निजरटा अच्छे जे नौ छु कह तो थिले तो हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जुहार समस्त खुशी माँ समझे आई होप कि माँ समझ को द्वारा समस्ते बहुत भरे थे आम भी बहुत बाहर रही तो चलन भी नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करमा वीडियो जब आपण भल लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदेवे आपने फर्स्ट टाइम मोर वीडियो देखते कि फर्स्ट टाइम मोर चैनल के सब्सक्राइब नुहे करते प्लीज मोर चैनल के सब्सक्राइब करदेवे आई भिडियोटा था एक्चुअली सोमवार दिन बाकी मोर वीडियो तो एमती भी लेट्रे जाऊँ आपण मैंने जानी एटा गोटे माने देवी कहते बाकी रही जाता तो आज से भिडियोटा दे दूँ मुझे जेहेतु सोमवार थी ना मार्केटिंग जाइए अमर सा तो केते सारा सामान देख हेंती पेरे को रखी देछन बाकी हेल्प करिछन हेन्ता हेल्प किए कर जानी एटा देख आई दही बैगण है तो बैगण के हल्दी आउ माने मिर्चा गुंड देकर मेरीमेट करदेली आके एवं ताबारे टे फ्राए करदेवी तेल रे बहुत दिन मुझे दही बैगण करवार इच्छा थिला जे काना कि बैगण भलटा ही नहीं थाई आ व्हाइट कलर बैगण माने काना हेछि ना बतरी तीसी ना भल लगे छोट छोट बैगण होइतबा आउ माने लंबा लंबा कर काटबो आउ जदि सेटा कि दही बैगण करबो भल लागसी देखो एटा आ बड़ सही रहले भी भल नहीं हुए ना एटा जस्ट सार मार्केट रो आइसथिले आ फ्रेश थिला पूरा कला बैगन है बाकी पूरा फ्रेश थिला तो भावली कि चलो एटा के ही आज दही बैगण कर देसी भावली आउ काना ना माने आगुरु मोर पाखे दही थिला बेले ना गोरस ना छिड़ी जाइला कहूँ बोले मुझे भावुनी कि चलो दही बैगण के गोटे बनामी बोलिकी आउ माने ए बैगण आनले मैं बनामी बोली भाभी कहूँ तो बोले ठीक आनली बोले चलो फ्रेशटा खाइला टे भल लगवा बोलिकी दही बैगण एका कर देसी कहले सोमवार दिन एमती भी आम किसी चलेनी नॉन वेज बोले काण देल तो कंपलसरी रांधब ना गोटे काण तरकारी तुरकुरा भी रांधबार के पड़सी बाकी सार आमर जदि सकालू ना टिफिन खाई जीवे माने परोठा सांगे तरकारी खाई जीवे ना से दिन मते टिके भल लागसी तरकारी बनाबार के बाकी बेला के किते तरकारी फेन खास बोलसी बाकी मैं बनासी कहूँ तो नहीं बनाले आर चलबो क्या खाली देल तू तो खाई ना हुई कि शाग दुईटा तुम तो नहीं आमटा पूरा कंपलसरी 3टा तुम सकाल टाइम रे आउ बाकी टाइम माने नाइट रे धरबा बोले 2टा हेसी देखिकी ना काना बनी थी जे ना संध्या टाइम रे भी 3टा हो जासी एखा आ रुटी जदि खाऊब ना आराम से रुटी सब्जी करदेले भी चली जाऊला आगु नाइट रे बाकी अब रुटी ना खाबान ना तो से लगी अधिका सब्जी तो बनाबार के पड़सी एखा तो एटा तो सार मत हेल्प करते हेल्प माने देख सी मुझे गाधुली तापने आसला बेले तो सब सामान रखीदेसी ताकू भी टिके रेस्ट मिलवा बोली बाकी क्या करब सब सामान बाहर कर पेरे देछन जेनटा कि छुआ आराम से खेली खेली सब फिकबा बोले से लगी मुई ना बेग देते काना करसी ना मत जिते बेले टाइम मिलसी फ्री टाइम मिलसी मुझे से बेले एखा ना सब धोई धुआ कर रखीदेसी आटा देख जेहेतु सब बाहर कर ना पक्का इता कि रखबार की धोई धुआ कर पड़वा रखबार के पड़वा कहूँ तो आउ मुई केना करसी ना खाई खुआ साले बेला की जब टाइम मिलवा रखीदेसी ना नाइट रे रांधि बाड़ी सारे धोई धुआ कर रखीदेसी और ना मार्केट जब सामान आसवा हेंते मत फ्रिज भल भल ना लगे कहूँ तो क्या बोले देख मार्केट में बसई थे केते डस्ट उड़ी सब थिबा गुण मान लगी तार उपरे आउ हेंते डायरेक्ट फ्री रे भरीदब क्या मत भल लगे कहूँ तो मुई सबू माने धोई करी टिके माने आधा घंटा तक जब रखीदब ना पेन सब निथरी जावा हेंते भी बोले से फ्री रखीदे भल हेसी आ मुझे सब हेन्ता ही एका करसी कहूँ तो माने जी कंचा पनीपरिया जेनटा धोइबार कथा सब हेंते धोई रखीदेसी बोले सीटा हेल्प करुछन पूरा हेल्प करुछन कि काम बढ़ुछन जी कहले ना सॉरी तांकर हेल्प करा तापरे बाबजी सियाड़े खेलुतिले 2 जण अरे आड़े देख जदि बासन मुई फैन पे को दे रांधि रांधिकी आउ से जगार फैन के सब्जी धोबी तो भावनी नहीं चलो बासन के धोई कर सियाड़े ये को देसी मैंने रखीदी साइड्रे तापर सब्जी मैंने सब धोमी से तो मोर बैगण भी सियाड़े हो जान जेनटा कि तेल रे फ्राए कराऊे आ दही बैगण लगी ना आगुरी जदि बैगण फ्राए करके नहीं रखब बोले भल ना हुए माने बैगण टी ठंडा है एका दही देले भल लगसी बोले भावनी कि चलो इे भी कामटा हो जाऊा
ଆଉ ମୁଁ ହେନ୍ତା କରସି ମାନେ ତୁନ୍ ଶାଗ ବସିକରି ନା ଟିକେ ବସବାର୍ କେ ବି ରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ନିଏ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ କବାଟେ ଉସରେଇ ଦେସି କେନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ଲୁକ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ ମାନେ କାମଟା ସରିଯିବା ବୋଇଲେ ନା ସେତାକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେଇପାରବ ଭଲସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିପାରବ ମୁଇଁ ଭାବସି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନା ମୁଇଁ ଖାଲି ଦେଲ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି କାଁଜିକି ସୋମବାର ଦିନ ହନ୍ ସବ୍ଜି ମାନେ ବି ଅଧା ଖତମ ହେଇଯାଇଥିସି ଆଉ ମାନେ ଗଲା ୱିକ୍ରେ ବେଶୀ ସବ୍ଜି ଅନା ନାଇଁ ହେଇଥାଏ ନା ସେଥିର ଲାଗି ମାନେ ସବ୍ଜି ମାନେ ବି ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଡାଲ୍ ଆର୍ ଭାତ ରେଡ଼ି କରି ଦେଇଥିଲି ବାକିଟା ସାର୍ ଆଣିଲେ ଖା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧମି ବୋଲି ୱେଟିଂରେ ଥିନି ତ ଫାଇନାଲିଟା ଆଣିଲା ପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୋର ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ଦିନ ନା ଶାଗ ଏଖା ମିଲ୍ସି ମାର୍କେଟ ଦିନ ଏଖା ଶାଗ ମିଲ୍ସି ବାକି ଦିନ ତମେ ଶାଗ ସୁଗି ନାଇଁ ମିଲି କହୁନ୍ ତ ବାକି ଆନସନ୍ ଯେ ସକାଳ ହେତେ ସକାଳ କିଏ ଉଠୁଛି ଆଉ ଇଠାନେ ବେଲେ ସେଥିର ଲାଗିନା ଗୁଟେ ୱିକ୍ରେ ଥରେ ଯେନ୍ ଶାଗ ଆନସନ୍ ଆମର ଶାଗ ସେଟା ଫେନ୍ 2-3 ଦିନ କରି ମୁଇଁ ରାନ୍ଧସିନ କମ୍ କରି କହୁନ୍ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ବେଗନ ସିଝିଗଲା ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେମି ଭାବଲି ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ନାଇଁ ଦେଲେ ବେଗନଟା ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆରୁ ଅଧିକା ତେଲ ବାଇଗନରେ ଏଖା ଖାସି ବାଗିର ମତେ ଲାଗ୍ସି ତ ସେଟା ପଲଟେଇ କରି ଆଉ ଥରେ ସିଝବାର୍କେ ଦେଇଦେଲି କାଁଜିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଭଲସେ ସିଝିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ନାଇଁ ସିଝିଥି ତାଲି କହୁନ୍ ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯଦି ଢାଙ୍କିକି ଯଦି ଫ୍ରାଏ କରବ ନା ଆରାମସେ ହେଇଯାସି ଆଉ ଶାଗ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଅନା ହେଇଥିସି ନା ଏଇ ଦିନ ଏଖା ଆମର ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ଖାଇବାର୍କେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଦିନ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଫ୍ରେଶ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ନା ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିକରି ଖାଇବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ବଡ଼ କାମ ବାକି ଲାଗ୍ସି ଶାଗ ବଛାଟା କହୁନ୍ ତ ଆର୍ ଏତେ ମାନେ ତାର ନାଡ଼ ଥାଇକିନା ନା ମତେ ରାନ୍ଧବାର୍କେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆମର ସାର୍ ତ କହେସନ୍ ହେଟା ବେନ୍ ବାଛୁଛ କେଁ ହେଟା ତ ସବୁ ଫିକି ଦଉଛ କହେସନ୍ ଯେ ବାକି ଯେନ୍ଟା ତ ମାନେ ଟିକେ ଟାଣା ଲାଗୁଥିବା ସେଟା ତ ଫିକବାର୍କେ ପଡ଼ବା ନା କଁଲିଟା ସେ ରାନ୍ଧବ ବାକି ସବୁ ହେନ୍ତି କରି ଯେତେ ଖାଉଛନ୍ ବୋଇଲେ ହେଲେ ଘିନି କରି ହେନ୍ତି ଯାହା ପାରି ତାହା ଖାଇବ ବୋଲି ମାନେ ନାଇଁ ସେ ଏଖା ହେନ୍ତି କରି ରାନ୍ଧୁଥିଲି କେଁ ହେଲେ ଏକଲା ଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ତ କହି ନାଇଁ ପାରେ ଆର୍ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ ଦହି ବାଇଗଣ କାଣା କହେମି ଥରେ କରିଥିଲି ଯେ ମାନେ ଗରମ ଦହିକି ଇଏ କାଣା ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲେ ବାଗିର ଲାଗୁଛି ଦହି ନାଇଁ ଛିଡ଼ବା ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦହିକି ପରଝି ଦେବ ବୋଇଲେ ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ କି ଦହି ବାଇଗଣ ଆମର ନାଇଁ ହେଲା କହୁଥିଲେ ତ ଇଆଡ଼େ ବାଇଗଣଟା ବି ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଲି କହୁନ୍ ତ ବୋଲେ ସେଟା ଟିକେ ପଲଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଦେଖ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଆଉ କଲର୍ ଗୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ କାଣା ନା କଲର୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଆସି କଲର୍ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇଟା ଏକା ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର୍ କହୁନ୍ ତ କଲର୍ ଗୁଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ମାନେ କୌଣସି ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଲର୍ ନାଇଁ ଦିଏ ମୁଇଁ ତ ବସ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଶାଗ ରାନ୍ଧି ଦେମି ସେତେବେଲେ ତକ୍ ସିଆଡ଼େ ବାଇଗଣ ଟିକେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେଁ ଏଥର ଲାଗି ଆଞ୍ଜିକି ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝିବା ଆଉ ସେତେବେଲେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯିବା ହେଟା ଟାଇମ୍ ନା ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଲୁହା ତାୱା ହେଇଥିଲେ ନା ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ ହୁଏ କହେ ତ ବାକି ତାୱାରେ ତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏସି କହୁନ୍ ଆଉ ଶାଗରେ ନା ମତେ ପିଆଜ ନାଇଁ ଦେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ସେଥିରଲାଗି ମୁଇଁ ଶାଗରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଦେମି ଆଉ ଇନୁ ନା ବେସିକାଲି କାଣା ଲେଉଟିଆ ଭାଜି ଏବେ ମିଲୁଛେ ଆଉ ବାକି ଶୀତ ସିଜନ୍ରେ ଭାଜି ଶାଗ ଏଖା ମିଲ୍ବା ମୂଲା ଶାଗ ବି ଏଠାନେ ନାଇଁ ମିଲେ ପାଲକ୍ ଶାଗ ବି ଖୋଜିବ ବୋଲେ ନାଇଁ ମିଲେ ଆଉ ଲଲିତା ଶାଗ ତ ସପନେ କେଭେ ନାଇଁ ମିଲେ ଇଆଡ଼ର ଲୋକେ ଲଲିତା ଶାଗ ବୋଲେ କାଣା ଯେ ନାଇଁ ଜାନନ୍ ବି ସେମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛେଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ବନାବାର ଅଛି ଆଉ କେଥର ଲାଗି ବନଉଛେଁ ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛରେ କହମି ହଁ ଗଲାଥର ନା ଆମେ ହେନ୍ତା ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ନେନି ତ ନାଇଁ ହେଇଥିତା ଯେତେ ଚେକଅପ୍ ଲାଗି ଯେତେବେଲେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ସେତେବେଲେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଲଲିତା ଶାଗ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ମିଲେ କାଁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗକୁ ପଚରାଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ଲଲିତା ଶାଗ ବୋଲେ କାଣା କହିଲେ ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଶାଗ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସି ଟିକେ ପିତା ଲାଗ୍ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଲେ ଲଲିତା ଶାଗ ପହଲା ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ପିତା ଲାଗ୍ସି ନା ତାପରେ ତୁଲି ବସବ ବୋଲେ ଆଉ ପିତା ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ସେ କହିଲେ ଇଆଡ଼େ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍ ହେତେବେଳେ ନାଇଁ ଜଗନ୍ କହିଲି ତ ମୋର୍ ମା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ତ ମୋର୍ ମା ଗଲା ବିହନ ଗୁଡ଼ା ତୁ ପଠେଇ ଦେମୁ ଜଗାବ କାଁ କହିଲା ଯେ କି ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍ କହିଲେ ଆଉ ବହଲ କଉଡ଼ ତ ଛାଡ଼ ବହଲ କଉଡ଼ କେନ୍ତାଟା ବୋଲିକି ଧରି ପଚରାଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ମିଲୁଥିବା କାଁ ମାର୍କେଟରେ ତ ନାଇଁ ମିଲବା ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି କାଁ ପଚରାବ ତ ଟିକେ କହିଲି ଯେ ଆମର୍ ସାର୍କୁ ଗଲା ବର୍ଷ ମୋର୍ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ତ ଆମର ସାର୍ ପଚରାଲେ କି ବହଲ କଉଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି କାଁ ବୋଲି କାଣା ସେଟା ସାର୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ ତ ମୁଇଁ କହିଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖେଇ ନେଲେ ତ କାଁ କହିଲି ମୁଇଁ ତାପରେ କଲେଜ୍ନୁ ବି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଚରାଲି ଯେ ମିଲ୍ସି କାଁ ଇଆଡ଼େ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ବୋଲିକରି ଯେ ସେମାନେ ବି ନାଇଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆମର ସାର୍କୁ ପରେ କହୁଥିଲେ କି ଗଛ ଗୁଟେ ଆଣିଦେବ କେନ୍ଦାଟା ଯେ ଜଗାମୁ ବୋଲିଥିଲି ଯେ ମୁଇଁ ସାର୍କୁ ପାଲେ କହିଲି ଗଛ ଗୁଟେ ନାଇଁ ଦେତ କି ମଞ୍ଜି ଗୁଟେ ଆଣି ଦେତ କି ନାଇଁ ହେଟା ତ ଯେନୁ ପକେଇଦେଲେ ବହଲ କଉଡ଼ଟା ହେଇଯାଏସି କହିନି ଆର୍ ଇହାଦେ ବହୁତ ସାରା ମିଲୁଥିବା ବିନା ବହଲ କଉଡ଼ ଆଉ ଆମର୍ ଗାଁ ତ ମିଲ୍ସି ବହୁତଟି ମିଲ୍ସି କହୁନ୍ ତ ଆର୍ ଆମର୍ ଘରେ ବି ବାକି ଗଛଟି ଅଛି ଘରେ ତ ନାଇଁନ ଆମଟା ମିଲ୍ସି ଆମଟା ଖେତେ ଗଛଟେ ଅଛି ବହଲ କଉଡ଼ ଗଛଟେ ତ ସେନୁ ଆରାମସେ ହେଇଯାଏସି କହୁନ୍ ତ ଆମରଟା ଖାଇବାର୍ ଭରକ ତ ମୋର୍ ମାକେ ତ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି କେବେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଣିଦେବୁ ଗୋ ବୋଲିଥିଲି ତ ମୋତେ ତ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ଏବେ ମୋର୍ ମା ଘରେ ଆସିବେ ବୋଲିକି
तो गले खाएमु थिबा बेले बागी लगुच इनु नहीं मिले सम्बलपुर साइड के मत मिलसी बागी लगसी इनु तो नहीं मिले माने बहुत दिन गला नहीं खावा 2 वर्ष पाखापाखि बोधे हेन्ता हो जबान 2 वर्ष तो नहीं गला वर्ष तो नहीं खाई एथर तो नहीं खावा ताले ना से ले कहूँ 1.5 वर्ष धर आउ मुझे जीरा पाउडर टी खाई कहदेमी बहुत कम है ना से ग्राइंडिंग में कले भल नहीं हुए से लगे एका आड़े मोर शाकटा आउ टिके जस्ट है पैन टी छाणबार के अच्छे ताली ना आउ नून देदेले तो हेंती भी पैन छाणीदे शाकटा रेडी हो जावा जल्दी कहूँ आउ सकाल बेले शाकटा टी बोले भल लग्सी ना आउ तुम भी गोटे सहज ये जासी ये रहा दही जेनटा कि मोटा नहीं पीला ना एंता एका छिड़ी जासी माने मुझे जाने जाने एका दही बन दी कहूँ तो मैंने दही सरबत बनामाई काना गोटे बनाबार लगे एका मुझे रखी देते तु रही जा मामा और भल से मेल्ट हो गले टी बहलिया थी ना दही जान आपण मैंने सब मैंने सेंता होकर थी तो इतरा आउ टे पानी देमी कहूँ मत टे बेसी बहल बलिया लगला तो से लगे पानी टी एड करदेवी आम सार आईन देख साढ़े पणसटी पहला टाइम माने वर्ष नहीं खाई ताले पणस ना तो पहला कर पणस खाऊ छोटा गोटे इंचन भल थी भाई मत लगुच मैंने बड़टा आनी पकाले ना खाई भी नुए खराब भी हो जासी आ बेसी बड़टा टी मैंने टेस्ट टी ना लगे बाकी मत लगे छोटा एका भल लग्सी आ देख बैगन मोर तो फाइनाली ठंडा हो गला न तापर बैगन की सब दही देदेमी आम बाप झील साढ़े खेला खोली चली गाधी जाओ बोले 2 जन एखा नहीं जाओ और जिते बेले जी 2 जन एखा जी गाधी नून टी पकईदेमी बस आउ दही बैगन बहुत इजी है ना आ भल लग्सी खरा मासे बेसी खाली दही बैगन खाबार के भल लग्सी तो चलन भी इता गुड़ी छुंकड़े लगाबार के पड़वा ये साग भी रेडी हो गला न कहूँ तो किते गुड़े डुआरा ये करमी बोलसी मैंने डुआरे भी छुंक लगे देते ये बाकी मैं भावनी चलो कड़ई रेखा करदेमी डुआरे टी बेसी पोड़ी जाए बाकी मत लगे जाए कहूँ हो फिलहाल नो बस बर्द हो ना तो आम सार आसिक पहुँची गले 2 बाप झील आ जा कर भयसटा जो थी जा मामा पापा पाक को जा आज क्या मार माने मंगलवार नहीं से वो बुधवार आज बुधवार तो मुझे भी सोर नहीं पापा जा बेटा पापा नहीं की जा आओ फाइनाली दही बैगन टी बनाबी तापर मोर टिंकड़ी के गुधे नेबी तापर मोर काम सला बागी लगसे मत छुआ के नहीं गुधा पाता ना पूरा काम नहीं सरे बागी लगसे ताकि गुधे दब खुए दब बोले बस काम सला तापर जहाँ कर आउ रंधा नहीं सले तो गुधे किना पछे रंधा फैन रांधबार के भी मत मन ना लगे काम को मिसाइल गुधाल भल लगसे मत तो बस आ ना दही बैगन करे मत बेसिकाली माने 5 फुटन देवार के भल लगसी कहूँ तो 5 फुटन भल से भी लगसी सुरसो तो मुई नहीं दिए 5 फुटन एका देसी आम सार के मुझे कर फ्रेश मुसंगा पत्र आउ काଣା ना मुसंगा पत्र तो मुझे रखी थी बाकी फ्रेशटा टी भल लगसी ना ताल फ्लेवर टी बढ़िया आसी बाहर मत लगसी तो जाइछन नहीं आने 2 धुआ कर पूरा आनी देती कहूँ तो तलू मैंने जेहेतु तले एखा अच्छे कहूँ तो बाड़ी पटे अच्छी तो जो आने पकाब एखा कहले आउ बस चिली पाउडर टी दे कहीं कलर बढ़िया आसबा मैंने पूरा गरम है आउ चिली पाउडर जब रखीदेवे ना से पोड़ी जाएसी से लगे ही चिली पाउडर डोन से डायरेक्ट माने दही रेखा रुकी देवार कथा तो रेडी हो गला मोर दही बैगन बहुत इजी है ना देख सडनली बोलबार सब्जी टिया कहले चली आउ आगुरी जहाँ रखी थी जीरा इथर एखा भाजी थी देख से जीरा चूरी करी इथे एखा पकईदेमी जीरार गुण टी देले तार पाउडरटा देले कहूँ तो तार फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसी तो बस रेडी गला और भलसे मिक्स करदेले हो गला मोर दही बैगन तापर फिर
छुआ पिला को ध सब रेडी रोड़ा कर छुआ के खुआ तापर जाके लोक खाबार के मिलवा तो बनीगला मोर दही बैगन मुझे साधारण देछे कहूँ बाकी आपण मैंने चाहले ये बीट नून भी पकई पारे बीट नून पकाले करा ना टेस्ट आउ भल आसी मत साधारण रे बेसी भल लागसी कितने टका ना खाबो ना कितने 30 कितने अच्छे तरबूज रेट थी ना बेसी बट्टा तो मैंने आई थी तो वो खाबार लोग नहीं तो फाइनल लुक देखो मोर दही बैगन देखिए सुनवा कौन है मुँह टिके देखो तो चंडी कुछ माम क्या माम इरा मैं काली रो बाहर करवार कथा हो एक्चुअल जदी मना कहतले ए छोटी माम खिया माम माम मामा सृष्टि मामा ए पुचकी मामा छोटी मामा मो सृष्टि मामा आसो 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 ए कहाँ धरी चो मामा ओ घंटे लागुଛି खोलवाले ଆଉ ଆମର ସାର୍ ନା କିଡ଼େ ବଡ଼ ମାନେ ୱାଟରମେଲନ୍ ଗୁଡ଼େ ଧରିକରି ପଲେଇଥିଲେ ଖାଇବାର କି ଲୋକ ନେଇଥିବ ଆର୍ ଏଠି ଜିନିଷଟେ ଆନବ ଯେ କାଁ କରବ କହ ତ ଲୋକ ଥିବା ଦରକାର ନା କାଁ କରବା ଆନି ତ ସାଇଥିଲେ ନା ପଛେ କହିଲେ କାଁ ଲାଭଟେ ଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ନା ସାର୍ଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ହେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ବୋଲେ ସେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁ ବାକି ସେଇଦିନ ଆମେ ଖାଇବାର କଥା କି ନାଇଁ ଖାଇଲେ ବି ଖୋଲିକି ରଖିଦେବାର ଥିଲା କହୁଁ ତ ବାକି ମୁଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାନେ 2 ଦିନ ପରେ ମାନେ ଆର ଦିନ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ବୋଲେ ନା ଗୋଟେ ସେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କେନ୍ଦୁଟା କହନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ଷା ବ୍ଲଗ୍ ସେ ବି ଦେଖଛ ନା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛେ ତ ବସ୍ ଆମେ ତ କେନ୍ଦୁ ଖାଇଲୁ ନା ବାକି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଏଇ ବର୍ଷର ପହିଲା ତ ଇଂଲିଶ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ସାର୍କୁ ଧରିକରି ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ଆଣି ଦେଇଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବର୍ଷା ତ ଏଇର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇନ ରହିଲା ରହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ।